हमारे साथ दिफाई मुआहिदा किस लिए किया है सऊदी अरब ने? इसीलिए तो किया है। नहीं, हमारा किसी और वजह से किया, वो मिसाइल की वजह से नहीं आज आप किया। बहुत सी बातें ना ढके छुपे अल्फाज में कह रहे हैं। आप नहीं चाहते दुश्मन ममालिक को सारे राज एक ही पॉडकास्ट में पता चल जाए। इसकी तफसील तो आप देंगे ना सर, जो हमने इसराइल के ड्रोन्स गिराए, इंडिया ने उड़ाए जो इंडिया ने इसराइली उड़ाए। ड्रोन्स। इंडिया नहीं, पॉसिबली इसराइलियों ने उड़ाए वहाँ से। इंडिया एम का बनाने की तैयारी कर रहा है क्योंकि उसने फ्रेंच एयरक्राफ्ट्स भी चला के देख लिए और राफेल भी देख लिए और मिराज भी देख लिए, मिग भी देख लिए, तो वो कर कुछ नहीं सके। अगर कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाए दोनों फोर्सेस का, तो इंडिया के पास तादाद में चीज़ें क्वांटिटी में ज़्यादा है, मगर क्वालिटी की बात भी आप बताएं हमारे पास, क्या वो है इनके पास? देखिए मुझे सिर्फ जहाज़ों को उड़ा लेना तो एक फ्लाई पास्ट में भी उड़ा सकते हैं ना। हम 23 मार्च को उड़ाते हैं। वो उड़ाते हैं और हम उड़ा देते हैं। हाँ, उड़ाना नहीं सिर्फ होता, अच्छा। इंटीग्रेशन। कि इनके सीडीएस ने ये जो स्टेटमेंट दी है, क्या सूझी उन्हें कि अपने ही मुल्क के खिलाफ उन्हीं के चीफ ऑफ डिफेंस आकर ये बात करें? ये मुझे पहली दफ़ा नहीं हुआ, दूसरी दफ़ा पब्लिक में बोले हैं। जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान है, एक बोले थे ये मई के महीने में इसी साल, और अभी दूसरी दफ़ा बोले हैं। उस वक्त बोले थे सिंगापुर में, और अभी बोले हिंदुस्तान में। जब जंग लड़ी पाकिस्तान ने भारत से, हमारे यहाँ क्या तरीक़ाकार है? पाकिस्तान में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाएं, अफवाज को कोई ज़रूरत हो मिज़ल्स की या टैंक्स की, आर्टिलरी की, गन्स की, तो वो डिलीवरी कितने दिन में होती है? देखिए हिंदुस्तान का एक चीज़ पॉजिटिव है कि उनका बहुत स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है, इसमें कोई शक नहीं है। मिलिट्री का उस तरह रोल नहीं रहा। हम अपने सर्वाइवल के लिए अपनी तैयारी करते हैं। हिंदुस्तान अपने सर्वाइवल नहीं करता, वो करता है हेजमोनिक डिज़ाइन के लिए, रीजनल डोमिनेंस के लिए, स्टेबलाइजिंग फैक्टर के लिए, एक स्टेबल फैक्टर करने के लिए, इंडिया को चेक करने के लिए, पुलिसमैन ऑफ द एरिया बनने के लिए। तो हमने तो बीजिंग के एयर चीफ को भी कितना इम्प्रेस कर दिया था कि हमने आपके तैयारे इस्तेमाल करके देखें इंडिया की क्या दुर्गत बनाई है। अब मैं ये कंफर्म आपको कर सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तादाद है इस वक्त मिडल ईस्ट के दोस्तों की और मुल्कों की भी। आपने देख ही लिया, कुछ अनफोल्ड होना शुरू हो गए हैं मुल्क आहिस्ता आहिस्ता। वो हमसे चाहते हैं कि हम की ट्रेनिंग करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं GNN स्टूडियोज़ पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। आप भी जानते हैं कि बिहार में इंतखाबात हुए और हैरत अंगेज़ तौर पर नरेंद्र मोदी की जमात ने खातिर खा कारकर्दगी दिखाई। तवक्को तो नहीं की जा रही थी, लेकिन तवक्को तो उस स्टेटमेंट की भी नहीं की जा रही थी जो कि उनके CDS अनिल चौहान की जानिब से दी गई है। आप जानते हैं ना कि CDS कौन होता है? जो उनकी तमाम अफवाज की सरबराही कर रहे होते हैं। एंड वुड यू बिलीव कि उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि हमारा सारा बयानिया बेच कर के पाकिस्तान के साथ जंग हो रही है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान हमला कर देगा, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, कहकर ढेर सारे पैसे आपने इस नाम पर ले लिए और उन पैसों से क्या किया? हमारे लिए तो कुछ ना किया। हम तो मुल्क का डिफेंस मजबूत भी ना कर सके, और आपने देखा कि हमारी पोजीशन क्या हो जाती है जब पाकिस्तान के मुकाबले में हमें आना पड़ता है। तो ये सारा क्रेडिट जो नरेंद्र मोदी लेकर जा रहे हैं, ये इस तरह नहीं है। ये पैसे लेते ज़रूर हैं आर्मी के डिफेंस के बजट के लिए, लेकिन हमें पैसे नहीं मिलते। और भी बहुत सारी उन्होंने बातें की हैं। मैं इस चीज़ की माहिर नहीं हूँ कि मैं उन बातों का पोस्टमार्टम करूँ, तो मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, और मैं सबसे पहले उन्हें वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच मिर्ज़ा, वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। खालिद साहब, ये तो आप आ गए तो हमें मौका मिल गया हम भी जान सकें कि इनके CDS ने ये जो स्टेटमेंट दी है, क्या सूझी उन्हें कि अपने ही मुल्क के खिलाफ उन्हीं के चीफ ऑफ डिफेंस आकर ये बात करें? ये मुझे पहली दफ़ा नहीं हुआ, दूसरी दफ़ा पब्लिक में बोले हैं। जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान है, एक बोले थे ये मई के महीने में इसी साल, और अभी दूसरी दफ़ा बोले हैं। उस वक्त बोले थे सिंगापुर में, और अभी बोले हिंदुस्तान में। सिंगापुर में आपको याद होगा, जो ही ये जंग हमारा कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हुआ था, तो एक सिंगापुर जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा था कि क्या हुआ, सुना है आपका नुकसान हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जंगों में नुकसान होते रहते हैं। आप ये देखें कि हमने अपनी गलती को रियलाइज़ किया और हमने कम बैक किया, और हमने 10th को बड़ी बमबारी की है, टारगेटिंग की पाकिस्तान के खिलाफ। वो मैं कई दफ़ा चैनल्स पर कह चुका हूँ, उसके में बात करने की इसलिए ज़्यादा शायद रिपीटिशन हो जाए, लेकिन उस वक्त भी मैंने चैनल्स पर कहा था कि ये देखिए ऐसी एयरफोर्स है जो 1000 फाइटर जहाज़ हैं, जिसके पास डिफेंस फोर्सेस का $85 बिलियन बजट है, दुनिया की चौथे 5वें नंबर पर एयरफोर्स है, और पाकिस्तान में जंग के दौरान फाइटर जहाज़ ग्राउंड कर दिए जाते हैं। तो ये एक ऐसी एयरफोर्स है जो हमारे साथ, हमारी एयरफोर्स जो 40-50 साल से या हाईएस्ट अलर्ट है या अलर्ट है, सुकून में कभी नहीं है।
جیسے سوئٹزرلینڈ کی ایئر فورس ہو سکتی ہے, ڈینمارک کی ایئر فورس ہو سکتی ہے, وہ پیسفل ہیں, وہ سمبولک ہوتی ہیں. ہماری اسی الرٹنس پہ ہے. تو میں نے کہا تھا یہ ہماری ایئر فورس کو وہ اوفینس لانچ کرتے ہیں ہمارے خلاف اور پھر اپنے ٹیکٹکس امپروو کرنے لگ جاتے ہیں ہم پر حملہ کر کے, تو یہ دنیا کی کوئی ایئر فورس نہیں کرتی. یہ سچ این ان یوزول, یہ ایسی چیز تھی تو سب مجھے حیرانگی ہوئی تھی. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اب بولے ہیں اور اب پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی کہ بجٹ کی ساری ناانصافی ہوئی ہے یا لے کے چلا گیا. اب یہ دوبارہ بولے ہیں, اور دوبارہ کیا بولے ہیں کہ ہمارا ڈیفنس بجٹ ہم پہ نہیں خرچا جا رہا, ہمارے نام پہ لیا جاتا ہے. کلیئر بریچ آف ٹرسٹ, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. انڈین ایئر فورس چیف ایئر چیف مارشل اے پی سنگھ صاحب جنوری 9, آپ گوگل پہ ان کی تقریر ڈھونڈ لیں, ایک سیمینار ہوا تھا اور اس وقت انہوں نے کہا کہ مجھے اور زیادہ جہاز چاہیے کیونکہ میں دشمن پر اپنی خوف طاری رکھ سکوں, ریلیونٹ رہ سکوں. اب یہ دو چیزوں کی ریکوائرمنٹ انہوں نے کہی کہ خوف طاری کر سکوں اور ریلیونٹ رہ سکوں. اب آپ دیکھیے ان کو بجٹ نہیں ملا تو پرفارمنس مئی میں کیا ہوئی, نہ ریلیونٹ رہے نہ ان کا خوف رہا. ایک بات یہ انہوں نے ایک دفعہ کہا. پھر جب یہ کانفلکٹ ہو چکا تھا 6 اور 7 مئی والا, 30 مئی, میں ڈیٹس اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے ناظرین گوگل کر کے ڈھونڈ سکیں, 30 مئی کو دوبارہ پبلک سیمینار میں, خاص طور پہ ناظرین نہیں, وہ ہمارے ہمسائے بھی ایک بار گوگل کر کے دیکھ لیں کہ اصل میں حقائق ہیں کیا. 30 مئی کو دوبارہ آئے اور 30 مئی کو آ کر ایک اور بڑی اسٹرینج بات کی. اس میں انہوں نے کہا کہ جب ایز این ایئر فورس چیف میں کوئی کانٹریکٹ سائن کر رہا ہوتا ہوں تو سائن کرتے وقت مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ جو پرومس ڈلیوری ڈیٹ ہے یہ میٹ نہیں ہونی, میں پھر بھی سائن کر دیتا ہوں. اب آپ یہ دیکھیے ایک مایوسی, ایک ہیلپ لیسنس کا ایلیمنٹ دیکھیے ایئر فورس چیف کے دوران. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ امیجن کریں کہ ان کے ڈاؤن ٹو دی ایئر مین, دا پائلٹ, دا ٹیکنیشین, ایئر ڈیفنس کنٹرولر پر کیا اثر جاتا ہوگا جب ان کو پتا ہے ہمارا ایئر فورس چیف ہی بے بس ہے, یعنی اسی کی نہیں مانی جا رہی, اسی سے پرومس کیا ہوا پورا نہیں ہو رہا. تو یہ جو ایلیمنٹ آف ڈس اپوائنٹمنٹ ہے یہ ٹرکل ڈاؤن کرتی ہے, اس کا ڈومینو ایفیکٹ ہوتا ہے. یعنی ایک اینٹ کو آپ گرائیں وہ دوسری اینٹ کو, تیسری اینٹ کو, یہ ڈومینو ایفیکٹ ملٹیپلائی کرتا ہے. میں پاک فضائیہ کے سربراہ سے مجھے آنر ہے, میں کئی دفعہ مل چکا ہوں پچھلے چند سالوں میں. مجھے کوئی مایوسی نظر نہیں آئی اور کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ نظر نہیں آتی, کوئی فرسٹریشن نہیں نظر آتی. ٹارگیٹ اتنی اسپیڈ پہ اچیو ہو رہے ہیں. میں ایک جگہ گیا اور میں نے پوچھا یہ کب مکمل کرنا تھا, یہ ایئر چیف کی طرف سے کب ڈائریکشن ہے تمہیں یا حکم کیا ملا تھا آرڈر. تو انہوں نے انگریزی میں مذاق میں مجھے کہا سر شوڈ ہیو بین ڈن یسٹرڈے. مطلب یہ کہ جو ہمیں کام ملتا ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ تو کل کر چکے ہونا چاہیے تھا. یہ اسپیڈ ہے. دوسری طرف یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ مل نہیں رہا. تو وہ لانگ ہسٹری ہے. کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی, جس طرح کہ جب جنگ لڑی پاکستان نے بھارت سے تو اس کے اوپر ڈیفینیٹلی بجٹ آیا, وہ بجٹ بھی پاکستان آرمی کو پے آف ہو چکا ہے. آپ نے مجھے بتایا کہ انڈین چیف کو جب کوئی ایمونیشن یا کوئی بھی چیز درکار ہوتی ہے تو اسے یقین نہیں ہوتا کہ اسے وہ کتنی دیر میں ڈیلیور کی جائے گی. ہمارے ہاں کیا طریقہ کار ہے؟ پاکستان میں اگر کوئی کانٹریکٹس کیے جائیں, افواج کو کوئی ضرورت ہو میزلس کی یا ٹینکس کی, آرٹلری کی, گنز کی, تو وہ ڈیلیوری کتنے دن میں ہوتی ہے؟ دیکھیے ہندوستان کا ایک چیز پازیٹیو ہے کہ ان کا بہت اسٹرانگ ڈیموکریسی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ملٹری کا اس طرح رول نہیں رہا, لیکن اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ بیوروکریٹک چین بہت لمبا ہے ان کا.